Hi everyone, for the first time, let me introduce myself first. My name is Jeremiah Johannes Michael Paulus, and my student ID is 2502015352, and I'm from Information System Student Bina Nusantara. And now, I will explain you about the first definition about SRM or payroll cycle. The second, the important text of HRM or payroll cycle. 3. Explanation about the FD context level 1 and level 0 and level 1 of HRM or payroll cycle. First, definition about HRM or payroll cycle. Definition about SRM or payroll cycle. The Human Resources Management HRM or payroll cycle is a recurring set of business activities and related data processing operations associated with effectively managing the employee workforce. The HRM or Payroll Master Database provides descriptive information. Oke, jadi siklus ini adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan beroperasi untuk pemrosesan data terkait terkait dengan pengelolaan tenaga kerja karyawan yang secara efektif. Jadi, database SRM ini akan memberikan informasi deskriptif. Second, the important text of SRM or payroll cycle. Okay, first, recruiting and hiring new employees. Second, training and treat job assignment. 4. Components payroll. 5. Performance evaluation. And 6. Discharge of employees due to voluntary or involuntary termination. Oke, jadi maksudnya dari voluntary dan involuntary itu, untuk voluntary itu karyawannya yang ingin mengajukan untuk resign. Kalau involuntary itu pihak perusahaan yang ingin memutuskan kontrak atau ingin memecat karyawan tersebut. Oke, 3. Explanation about DFD context level 0 and level 1 of SRM or payroll cycle. What is DFD context? Data flow diagram DFD is a way to visualize the flow of information in a system. Jadi, DFD itu adalah cara untuk memvisualisasikan sebuah arus informasi dalam bentuk sistem. Nah, fokus pada DFD itu bisa pada aliran data proses, source and destination of the data, and data source. Oke, DFD level 0. Jadi, human resource ini akan mengirim input new employee form dan employee change form dan akan diproses pada 1.0 update employee or payroll cycle. Dan proses ini nantinya akan dikirim kepada database dan database ini juga akan menghasilkan output kepada update employee. Dan database ini juga akan mengirim input kepada pay employees. Kemudian pay employees juga bisa mengirim input kepada employee atau payroll file. Dan yang kedua, departments akan menghasilkan input time cards dan akan diproses pada pay employees. Pay employees juga akan menghasilkan input employee checks
dan akan dimasukkan ke dalam data employees. Kemudian payroll check juga akan dimasukkan ke dalam data bank. Dan payroll cash disbursement voucher juga akan diproses kepada update general ledger. Kemudian setelah diproses akan dimasukkan ke dalam database general ledger. Dan database general ledger ini juga bisa menghasilkan output kepada update general ledger. Kemudian uh, prepare reports akan menerima input dari database employee or payroll file. Kemudian diproses di prepare reports dan prepare reports akan menghasilkan input payroll reports dan akan dimasukkan kepada data manajemen. Kemudian employee or payroll file database ini akan mengirim output kepada pay text. Kemudian pay text juga bisa mengirim input kepada employee atau payroll file. Jadi di pay text ini proses, kemudian di input text report and payment, kemudian dimasukkan ke dalam data governmental agencies. Dan pay text ini juga bisa mengirimkan input kepada payroll tax disbursement voucher. Kemudian diupdate di general ledger, diproses di sini, kemudian akan dimasukkan ke dalam database general ledger. Oke, untuk yang di FD level 1, jadi proses payroll ini akan menerima output dari time cards, dari database text rates, dari database employee. Setelah menerima semua output, proses payroll akan membuat input kepada database employee, kemudian employee checks, yang nantinya kemudian akan menghasilkan input dari proses payroll ini, yaitu employee checks, kemudian datanya akan dimasukkan ke dalam employees, dan membuat input payroll register, yang nantinya akan diproses ke dalam prepare cash disbursement. Setelah diproses di prepare cash disbursement ini, akan menghasilkan input payroll cash disbursement voucher dan menghasilkan input payroll check, dan datanya akan masuk ke dalam bank. Oke, sekian penjelasan dari saya. Thank you.